Di Pu Lamding Road kilometer po Judicial Court along lialong aron repen kido ada datumapang sika lak isisia cek kapacil. Di Pu DAV School along prabar peri kapacun Japan mai kangni. Azadi ki Gaurav Yatra Nomati Mandal Congress Committee hinpen ningarong cipi pongsi talon pong. Kaduka veka cinghon kat news ke lang rat doana bang pupang pia panseta me pini Karbi Prime tama birata long pen kardom nang pazrik lo kardom tang de pini Karbi Prime tama birata ang ton pen arjik tha Kidam tang jakong ni pa hiniar ni di Pu Lamding Road kilometer po Judicial Court along lialong aron re pen kido don thom kep rapo ahem katharli asai kedenga hot Karbi Anglong Autonomous Council pen kachacha kateng pini don thom kep rapo araraphan Karbi Anglong Autonomous Council new building meeting hall along sikalak isisia check kapajer pon Maya long CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ke jai pon ke laswa long lia long ke do ara ratuma phan kapachet rek jia phan pura akapreka long le ke thik bido lapen hem ka chikim jia phan 3 lapen tangka setame Karbi Anglong Autonomous Council pen pipon pupu ka cha ka tengsi don thong ke rapho ara da phan Karbi Anglong Autonomous Council pen bigha nar ke palong le peklong lapen don thom ke rapho ara datum long le chitang te de chipura local Messi Joni Timung amithanga long letha bigha trok chipidon apran ke landless pulongte donar kebe api pulo sokta longle ripin pulo letu moko letu aning ke me yang tin ke me pensina to mana pi lo amithanga long le si local Messi Joni Timung ke hai na han na chipidan atau mai tanah tu rijak ke thala Joni Timung ke hai Tapi langsung sana emisi na tu long le, apa yang long le lo, moron kita long le lo. Lasi no na tu ban kai tai je jume pi lo, cerap tu long le lo. Lasi mua pi tu na tu pi mana tu tuar pen cek lo, kitu na pen cek lo. Tapi na ye moron lo ski macam perubahan. Harus kri ini lah, sulit pakai pen mo, dabom pen sulit kemana kejoy pen. Aje perubahan na tu baik kono langji. Lapen jenar tu ration card long lihat kemana ration card long istan long ke Aadhaar card long dua ni pada nanti bank long nanti sudah nanti lalu pulang nanti ration card hem ka chikim ja phan 3 ban blipli lapen sika lak isisia check Karbi Anglong Autonomous Council pen pajerpon non ki domia long le arong along sitame towar lang lapen meawar sai prabjin pen ki pipon cha phanta sai deng pon popusi maya long jai lapen kiwang jilangar ni rata ki sunga long kai ke ta ka cherap dunjia phansi matha pon nuputa alang ni tum pen pachini pon thu कि दो दिन में non बाकी वर्ष में वो जाके ना itu non occupy तो अपन eviction ना so eviction नेเป็นअपनी CM sar macam program long halang li bang jang lo je long ni tame government ngi tik bidang do apang tik bidang lo ciri nak kep na me lang itu dam dia tu ni apa eviction nang toklo masih eviction tu na me ciri nak kep long lagi don tapi toklo sadar tin kepat lenless ni long ni pin ciri nak kep dolo apa nak aku dordi pasti don thong ke rakho ando ko dordi lagi pasti ando nilai jungdung ni na me ciri trok repeat siap dong het ciri trok kan ciri nak kep ciri dia long ni long hotel lasolong le ang video lo masih lasolong kami aku ni macam kini orang CM sahaja mereka kalau terus counseling kan ini lang sisi cek orang kono masih lanjut dah kali lang aku ding mereka macam kini apa banti edonong banti dapat kono lapan jod kali ke bangi langan ni bangke ni tu mereka kalau terus konsultasi itu sisi kono je PMA yang kami adon tinta dipon lagi konsin itu sisi kono lapan tuan lapan kami lapan lang kena ring kami ni cuma lapan sisi bang dulu jalan tu nak bidang simbol lagi pakai Har Ghar Tiranga Jai Mega Farman School Pen Pinap Mate Pai Pai Nipai Krihiniarni Ada Prabhar Peria Jai Mega Pachunjia Phan Pini Dipu DAV School Hemalong Osomar Apia Po Lapen School Managing Committee Mei Phuangbong Isi Mai Pado
भारत स्वाधीन केलोंग टॉक्सिके प्रापुआंग देंगालोंग पाचेतोन डून पेन आजादी का अमृत महोत्सव इसियाम कपाचुंजिया फान केडेंग हर घर तिरंगा जय में कपाचुंजिया फान दीपू डीएवी स्कूल पेंटा पिनाप मते पाई पाई निफाई क्रेहिनियानी आदा पोरफाई टॉक्सी पेन प्रभर फेरी पादोडुंजी लास्टो फान स्कूल मैनेजिंग कमिटी मेफू टिंक्रेंग रोंग पीपेन माइचिपाइम पुसी ओसमार आपिया पोटम काचिंगवाई आकलोंग पालिदाम मायालोंग रेली के दाम जापान मेथांग डेट पियालामा काचिवान रेप जापान ता लमथे चिपाराय पon प्रभर फेरिया मायालोंग स्कूल आवर मोन कपा में मुचो जापान चे डोन स्टार पेन सांग पिमार सान चोंता चेंगपon आफिसी में फलाम थे आजिरालोंग स्कूल हेमा किमी की किम जापान साइडेंग बमलुपु टिंक्रेंग रोंग पीपेन निंग जेसी माय पाचुटपon Parokhwa Police Outpost Lapen Nomati Constituency ang Kankido Self Help Group Anirmali Atumpen Pater PC Pini Azadi Ka Amrit Mahotsav Parokhwa Ahiti ang Kang Date Pialama Outponsi Aliralon Pen Jame Katalon Padupon Parokhwa Police Outpost Lapen Nomati Constituency ang Kankido Self Help Group Anirmali Atumpen Kapater Pipon along Nomati Constituency BJP Mohila Morcha Lapen Government School Atunta Jame Kalong Chitu Dunsi Date Piangkang Toxike Prapho Azadi Ka Amrit Mahotsaparni along Pacheton Dunsi Parokhwa Ahiti angkang Jame Padupon Lapen Parokhwa Police Outpost in Charge Pen Chenglok Ari Sanghod Don Apan Pini Raksa Bandhana ni along Pacheton Dunsi Raksa Bandhana Jai Mexitame Talon Po বাহিনী পদ্ধতি মানে অ্যাওয়ারনেস করতে যাতে ঘর ঘর কেরোগা আমার মেন কত বছর ভৰি দিয়াত আমি আজি আমাৰ তিনিটা ভিও লগ লাগি মুনাকা ভৰো চিংচুৰা আৰু আতুচুলি ভিও লগ লাগি আমি আজাদী কা মহোৎসৱ অমৃত মহোৎসৱৰ আমি পালন কৰিবলৈ ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ প্ৰচেষ্টা লৈ আমি ৰাস্তা প্ৰচেষ্টা Nan malam so parapan birta mo ington iksinang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলে না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mo phit puthot birta long wang tweak long Nomati Constituency Mandal Congress Committee hin pen patra piponsi ingdeng toxic prapho Azadi ki Gaurav Yatra Jamek Mesen pen kapichun pon Karbi Anglong District Congress Committee hin pen kapin kharateng bini Nomati Mandal Congress Committee pen Azadi ki Gaurav Yatra po 8 pn ponsi date piarta ningkan toxic prapho mesen meet pen katalon ponjia phanpura date pialama anotim ta ot ponsi Parokhwa mate bothungaji ahiti angkang armu kache jenga jamek patupo Bande Mataram Bande Mataram Labangso Azadi ki Gaurav Yatra Katalon pon ajay mekalong Man Peng Pen Karbi Anglong District Congress Committee Meipu Sumrong Hang Abarin Karbi Anglong Autonomous Council EM Asok Terong Lapen Mondol Mohila Congress Committee Pen Chenglok Penang an Congress along Klem Bangku Bang Piatum Chetong Dunsi Azadi ki Gaurav Yatra Jamek Mesen Pen Pachunpon All India Congress Committee Direction Atenke Lapen Home Project Congress Committee Alam Roy Pen
डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी आजादी की गौरव यात्रा स्वाधीनतार गौरवमय यात्रा प्रोग्राम बेंगल 9 तारीख 9 अगस्त 14 अगस्त लेtung 75 किलोमीटर यात्रा पदयात्रा sayang deng poniglo Karbi Anglong district along 17 council constituency do council constituency 17 council constituency si itu Mondol Congress Committee si Mondol Congress Committee hinten asitin along 10 Mondol Congress Committee 5 kilometer पदयात्रा एक लाबांग के इसी अवेयरनेस के बाद 75 years के प्लेइंग निकान प्रॉक्सी के ब्राफो के प्लेइंग भारत स्वाधीन के लोग लाबांग सो जो इन्हें निंग नरंग मोहम पेन कतालोन दुंजी को पंचे itu tuh kongres parti hinten ka makso sayang din kiden tenang li pini nomateo mostilong sa menang humri la pena along kapre homostilong sa menang li las pusona ja meglong humri dam je phan chesek pon padoma oh nili along ti dam nili program aba wangke ele constituency ke thom Karbi Anglong East district lo Dipu Auraghat dan Bukaja Nini yang monglot kan deh patang Denarong pen perang ke Rajib Bepen nang kilo berta Chokiohola police station ka parlo pai nifai ke parni kilometer hini bakto ji hiri pen ke helo kalioni alang royalong inut pang tek the soarlo kiti tang ar pum ke longa berta pherangke pitor teron pen berta nang pale Chokiohola police station OC Jugeswar Chandra Deka pen ka pachini pona tanke arona tank pen kiti tang ar pum chi pare deng ponno unnatural death mate useless d case 03/2022 case pabonno pasi alang ni pen pachini anparta ko poson pen tongki thilone klarda kalam postmortem asai kekle mapisi chini pin popota alang ni pen pachini ponthu bonta isi ningduk meme alama bangke choki hola long ambulance service kavedara jok annam kipia motor pensi dipuan ponang lakado kaweke methanga tangka pensi padam nanglo anparta langroi pen kilometer hinya dake methang si kerong pen kewam nang nuputa OC deka pen katora lamthi pachini ponthu মানে মোটামুটি 12:30 মান বজাত আমাৰ এটা ফোন আহিলে যে কালিয়নী নদী মানে দিনং হিৰি গাঁৱৰ বেক সাইডে কালিয়নী নদীত এটা আনআইডেন্টিফাইড ফিমেল ডেড বডি মানে নদীৰ পাৰত লাগি আছে আপুনি জানামতে কি জাতীয় হয় এইটো ধৰিব নোৱাৰি কি জাতীয় হয় মানে যতদূৰ তাত কোৱা শুনিছোঁ মানুহবিলাকে তো বাগানীয়া আদিবাসী হ'ব বয়স প্ৰায় 40 বছৰমান হ'ব আৰু ইতিমধ্যে মই তাত গৈ ঘটনাস্থলীত গৈ মৃতদেহটো খুব কষ্ট কৰি উঠাইছোঁ পানীৰ পৰা প্ৰায় 5 ফুটমান ওপৰলৈ উঠাব লগা হৈছে জংঘল জেগা বহুত দূৰ যাব লগা হৈছে পানীৰ ওপৰৰ পৰা আৰু দুজন মানুহ মোক সহায় কৰিছে আনি মৃতদেহটো ভাৰ বান্ধি আনিছোঁ আমি নিজে দুজন মানুহৰ সৈতে আনি দিনংকি গাঁৱতে ৰাখি আমাক মই অলৰেডি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক মই জনোৱাৰ পিছত মই আমাৰ SDO চিভিল বোকাজানত জনালোঁ তেওঁ লগে লগে মানে মেজিষ্ট্ৰেট পঠাই দিছে মেজিষ্ট্ৰেটে ইনকুৱেষ্ট হৈছে তাৰপিছত 72 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি এতিয়া হেৰি মৰগত ৰাখিম পেয়াৰ দিয়া হ'ব কাইলৈ আৰু মৃতদেহটো আজি মানে ৰাতি বহুত হোৱাত এতিয়া আনি মৃতদেহ মই থানাতে ৰাখিছোঁ অহা কাইলৈ যাৱতীয় কৰণীয় কাৰ্যকলাপ পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে অহা কাইলৈ ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ পঠাম বাকী 72 ঘণ্টাৰ কাৰণে মৃতদেহটো তাতে ৰখা হ'ব আৰু
অল আসাম OC IC সকলোলৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তো বৰ্তমান কাৰণেতো সুচাইড হৈছে নে কোনো মাৰা নাই নাই তেনেকুৱা আমি একো হেৰি দেখা নাই তেনেকুৱা একো দেখা নাই এইটো পোষ্টমৰ্টেমে ক'ব থ্যাংক ইউ Tang te pinya biarta bangke lapansi kangton iklong